चांद तारों की शाने जमाली में तू, सब्ज पत्तों में फूलों की लाली में तू। تلك الهضاب السابحات السارحات مع الغيوم، أبعيدة تلك التي يدعونها كرم النجوم. سيلفي ومنزل عمران خان في بني قالة خلفي. أصحاب السعادة، أصحاب السمو، أصحاب الرفعة، السادة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة 43 من برنامج الأردو للعرب، وهي حلقة عن الحالات الطارئة. هنغامي صورة هال، هنغامي صورة هال. تقتصر الأسماء العربية على كلمة واحدة يضاف إليها اسم الأب ثم اسم الشهرة واسم القبيلة. أما في شبه القارة الهندية وفي الدول الشرقية عموما فقد يتكون الاسم الأول للشخص من عدة كلمات. الاسم يبقى حرا، قد يكون كلمة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك وهو اسم أول. ولكن اشتهر بين الأدباء والكتاب والشعراء في الدول الشرقية اتخاذ لقب خاص يضاف إلى الاسم الأصلي يسمى اسم التخلص، ويوقع الكاتب أو الشاعر قصائده وكتاباته بهذا الاسم. الأخ عبد الخالق همدرد اسمه عبد الخالق، فهمدرد هي كلمة فارسية تعني المواساة، وهي منحوتة من كلمتين تعني التشارك في الألم. كلمة التخلص هو اسم معروف لدى الشعراء والكتاب، وعادة الذين يكتبون النثر لا يحتاجون إلى هذا الاسم. فالشعراء عندنا خاصة باللغة الأردية وكذلك باللغة الفارسية ولغات أخرى المحلية فيها تخلص مع يوجد لدى كل شاعر. فمثلا حتى كما قال الأخ، يعني أنا أيضا تنقلت بين تخلصات كثيرة، فمرارا في البداية كنت أكتب سمير ثم ثاقب ثم حتى وقف بي المطاف على كلمة همدرد، وبعدها لم أغير هذه الكلمة حتى الآن. غسان साहब क्या हुआ, क्या मसला है? आप थोड़ा सा परेशान लग रहे हैं। कुछ भी नहीं, तबीयत नासाज है। नहीं, सच बताओ क्या मसला है, क्या हुआ? मैं परेशान हूँ। नासाज है, तबीयत नासाज है जी। क्या मसला है, क्या हो गया؟ سنتحدث في هذه الحلقة عن حالات الطوارئ، الحالات الطارئة، عندما تتعرض لحادث، عندما تتعرض لمشكلة، عندما تصاب بألم، عندما تجرح، عندما ترى مثلا حريقا مشتعلا، عندما يداهمك حرامي، أي حالة طوارئ ممكنة. كيف تتصرف؟ كيف تطلب المساعدة؟ ما هي الأسئلة الشائعة في هذه الحالات؟ أول سؤال، أكثر سؤال شائع، كيا هو؟ هذا هو السؤال الفجائي، ماذا حصل؟ क्या हुआ, ما الذي حصل؟ कुछ नहीं, لا شيء, कुछ नहीं, لا شيء. طبيعة ناساز है, طبيعة ناساز है أشعر بعدم الارتياح، يعني هو ليس مريضا لكنه يشعر بشيء من عدم الارتياح. क्या هو أهم سؤال في حالة الطوارئ. إذا رأيت أي شيء، أي حادث، أي مشكلة، أي تجمع، تسأل هذا السؤال الأساسي، क्या هو. أشو هذه هي الكلمة، أشو في الحلبية هي إشو. إشو في تمام. بالإدلبي 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 أشو. ودائما يعني نتبعها بكلمات مرادفة، مثلا أشو يا خاي، أشو يا خاي، أشو يا عين عمك، أشو بدك لا. مثلا الشاعر الأشهر عندنا في شبه القارة هو العلامة محمد إقبال، وفي أبياته وأشعاره وأيضا عنده في الغزل عنده في النهاية تجد الكلمة هذه موجود في بيت شعر، ويقول इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है, इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है, कुछ इसमें तमस्खुर नहीं वल्लाह नहीं है. انظر هناك كلمة إقبال 3 مرات استخدم في هذا البيت، فيقول إن إقبال هو أيضا لا يعرف إقبال، والله لا أهزأ أنه لا يعرفه.
तेरा भेजा हुआ है बहुत खूब है हाँ मगर उनमें तेरा महबूब الربا مربط النعامة مني तेरा महबूब उसका महबूब तू खुशहाल किधर है? कौन खुशहाल? आपका दोस्त। अच्छा वो आजकल अस्पताल में है, उसकी गाड़ी एक हादसे का शिकार हो गई थी। ओ यार। खुशहाल किधर है? कौन खुशहाल? आपका दोस्त है। अच्छा वो आजकल अस्पताल में है क्योंकि वो एक हादसे का शिकार हो गया था। वो आजकल अस्पताल में है क्योंकि वो एक हादसे का शिकार हो गया था। वो आजकल अस्पताल में है। वो हुआ आजकल हालियन अस्पताल में है। अस्पताल हुआ मुस्तशफ़ा में है यानी मुतवाजिद भी। वो आजकल अस्पताल में है। हुआ फिल मुस्तशफ़ा हालियन क्योंकि लिअन्नहु वो एक हादसे का शिकार हो गया था। वो हुआ एक हादसे का हादसा हुआ हादिस शिकार हो गया था। वक़अ दहियतन शिकार हो जाना वलवुक़ू दहिया लिअई हादिस शिकार बिलमाना लुग़वी हुआ सईद। शिकार बिलमाना लुग़वी हुआ सईद लेकिन लम्मा नक़ूल शिकार हो जाना हादिसे का शिकार हो जाना फ़हुव बिमाना लुक़ू दहिया लिहादिस फ़हुव वक़अ दहियतन लिहादिस क्योंकि वो एक हादिसे का शिकार हो गया था। لقد دخلت على الفتاة الخضرة في اليوم المطير الكاعب الحسناء تركض في الدمقس وفي الحرير فدفعتها فتدافعت مشي القطاة إلى الغدير ولثمتها فتنفست كتنفس الظبي البهير وشكت وقالت يا منخل ما بجسمك من حروري ما شكت جسمي غير حبك فاذهبي عني وسيري أحبها وتحبني ويحب ناقتها بعد. ومثلا أسد الله غالب عندنا شاعر من الشعراء القدامى للغة الأردية أسد الله، فهو استخدم التخلص يعني من كلمتين. بعض الأحيان أسد الله وبعض الأحيان كان يستخدم غالب लेकिन غلب عليه الغالب. मुझको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मुझको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। يقول يعني يا غالب وغير أنا أعرف حقيقة الجنة لكن على الأقل هذا به يعني تعليل يا أخي هو ما يعرف، فهذا يعني هذا للتعليل وأنا تعلل أحد النفس ويقول خلاص الجنة وهكذا وقال هكذا. عندنا يعني الأسماء أولا كانت هي أسماء طويلة. مثلا بنغلاديش عندهم التقليد كلمة محمد هذا جزء من كل اسم في بنغلاديش. مثلا كان لنا صديق اسمه محمد عبد المنتقم سلهتي، فمحمد عبد المنتقم هذا اسمه وسلهتي هذا نسبة إلى مدينة سلهت، فهكذا. وقال في قصيدته العظمى مكر مثر مقبل مدبر معا كجمود صخر حطه السيل من عليه ومن عليه. आपके दिमाग कहाँ है? दिमाग खराब है। ما هو الذي गुम हो गया? गुम हो गया, बैग गुम हो गया, किताब गुम हो गई, कुछ भी गुम हो गया। दिमाग गुम हो गया? दिमाग नहीं गुम होता, दिमाग खराब होता। ضاع القلب मेरा दिमाग खराब हो गया यानी ضاع عقلي लेकिन ضاع عقلي أحيانا يكون بمعنى الحيرة وأحيانا يكون بمعنى दिल गुम हो गया। क्या चीज़ तलाश कर रहे हो? क्या चीज़ तलाश कर रहे हो? अम्मा तबहथ, क्या चीज़ तलाश कर रहे हो? अम्मादा तबहथ। मेरा मोबाइल गुम हो गया है। هذه حالات الطارئة، حالات فقدان الأشياء. गुम हो गया ضاع गुम हो गया. أما إذا تاه الشخص فالتيه هو قالها لي الأستاذ أنيق وأنا نسيتها. भटक जाना ضعت تهت عن بيت صديقي فسألت العابرين. هناك عائلة بشتونية بتك خطك. لأن عندنا كلمتان قم هو جانا
भटक जाना, गुम हो जाना। इस्तख्दिम هذه الجملة عندما يضيع بعض ممتلكاتنا. भटक जाना عندما نتيه لا نعرف الطريق नक़ूल भटक जाना। उसका बैग गुम हो गया, वो रास्ता भटक गया। मुझे रास्ता बता दो, मुझे रास्ता बता दो, أنا تائه أرشدني إلى الطريق. فيما تتيه في عينيك. هنا الأسماء مثلا 3 كلمات تركب ويكون اسم واحد. مثلا محمد جميل خان، محمد جميل خان هذا اسم واحد، وقد يكون اسم والده محمد كميل خان أو محمد أكمل خان، فهكذا، وقد يكون جده يعني أكمل من ذلك. فإذا جمعت هذه الأسماء كلها فهي تصبح يعني مثل تقول يعني فقرة وسطر واحد. ثم في بعض المناطق الأسماء يعني لا يعنون لها معاني، يعني الاسم بس فقط شيء يعني يكون اسم، مثلا بنجاب خان، ملتان خان، هي أسماء معروفة حقيقة. وأنا سمعت أو قرأت يعني اسم كامل لشخص، وقال جاء عندنا للتسجيل في مدرسة فسألت عن اسمه فذكر، فقلت اسم الوالد فقال فقيرستان. هذا أغرب اسم يعني أنا سمعت في حياتي، فقيرستان. فقلت أنا سألت عن اسم والدك فقال اسم والدي، فشككت فيه، فعندما أمسكت الشهادة وجدت فيه نفس الاسم مسجل وفقيرستان. وفقيرستان هذا معناه يعني بلاد الفقراء. أبو أحمد السيناوي عبد الخالق بن موسى عيل بن مير واعظ القلقتي الباكستاني. لا مير أعظم، لا أخطأت. مير أعظم. यहाँ क्या हुआ? यहाँ आग लग गई थी, यहाँ आग लग गई थी, यहाँ होना आग लग गई थी, आग अन्नार, आग लग गई थी, इश्तअलत अन्नार هنا يعني حصل حريق هنا. طبعا إذا حصل حريق في منزل، في مكتب، في أي مكان، نقول آग लगी، आग लगी. ولطلب المساعدة نقول مدد को आओ، مدد को आओ، مدد करो، مدد المساعدة. ونبقى مع الشاعر الكبير عمرو بن كلثوم عندما قال: ألا في بصحنك تصبحين ولا تبقي خمور الأندرين، مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء طابقها سخينا. यहाँ करीब में कोई अस्पताल है, यहाँ करीब में कोई अस्पताल है, हल हुना का मुस्तशफा बिलकुर्ब। मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ, मेरी मदद करो, जल्दी करो, जल्दी करो। मुझे दवाई की ज़रूरत है, यहाँ आसपास कोई स्टोर है, मुझे दवाई की ज़रूरत है, क्या यहाँ आसपास कोई स्टोर है? وهذا يعني معروف يعني في أفغانستان كثيرا. يعني مثلا الآن حنيف أتمر، وأيضا فلان مطمئن، وفلان ضعيف، فلان قوي، وفلان حكمتيار، وفلان مؤمنيار. مثل هذه الأسماء هي أصلا كلمات مختارة، هي ليست جزء من اسمهم، لكنهم مختارين لهذه الأسماء لأنهم يحبون هذه الكلمات. चोर चोर। ये मेरे पैसे किसने चोरी कर लिए? चोर पुलिस। मेरे पैसे किसी ने चोरी कर लिए हैं, मेरे पैसे किसी ने चोरी कर लिए हैं, मेरे पैसे किसी ने चोरी कर लिए हैं। हुनाक मन सरक़ा नुक़ूदी, पैसे फलूस नक़ूद, चोरी करना या सरक़ा, चोरी कर लिए हैं, सरक़ा, मेरे पैसे नुक़ूदी, किसी ने अहदम्मा। إذا أردت أن تبلغ عن شخص سرق وهرب ففقط تصرخ چور چور چور، سارق، حرامي، حرامي، لص. تفضل. क्या मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है।
मैं एक कॉल कर सकता हूँ? जी हाँ, आप एक कॉल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, मेरा साथ रहो। वो कॉल, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। अना मुहताजुन लिमुसाअदतिक, अना मुहताजुन लिमुसाअदतिक, आपकी मदद मुसाअदतक की ज़रूरत है, यानी हुनाका हाजा, अना मुहताज लिमुसाअदतिक। अना सअलतुक, क्या आप खौफ ज़दा है? हल अंत खाइफ, हल अंत क़लिक़, हल अंत मुतवत्तर? क्या आप अंत खौफ ज़दा है, खौफ ज़दा, मुतवत्तर? जी हाँ, मैं एक कॉल कर सकता हूँ। जी हाँ यानी नआम, मैं एक कॉल, अना मुकालमा कर सकता हूँ। हल अस्ततीउ अन उजरिय मुकालमा? जी हाँ बिल्कुल कर सकते हो। फ़क़ाल ली, मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो। इब्क़ा मई, मेरे साथ मई रहो। इब्क़ा फ़िअल अमर मिन रहना, रहो, अकेला मत छोड़ो, अकेला मत छोड़ो। वहीदन मत छोड़ो, ला तदअनी, छोड़ो में छोड़ना, الترك لا تتركني وحيدا، मेरे साथ रहो, अकेला मत छोड़ो। लेकिन أنا كنت ضجران منه فقلت मुझे अकेला छोड़ दे، اتركني وحدي، حل عني، خليني لسبيلي، دعني. ما توقعتك هيك. هذا الفراق، فراق بدي اخذ هاتف واروح لك. فراق خان. अकेले न जाना, हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना अब गुजारा नहीं है. طبعا هذه الكلمات نختتم بها هذه الحلقة الجميلة الممتعة إن شاء الله، وهي من أقوال الشاعر الهندي الكبير أميتاب راسا. لا ما كان اسم الشاعر، راجا مهندرا سينغ، لك هذا اسم تراكتور. نعم، هي من أقوال الشاعر أيضا راجا مهندرا سينغ.